হ্যালো স্টুডেন্ট, আজকে আমি নিয়ে এসেছি আসাম ক্লাস সেভেনের हिंदी যেটা আছে পল্লব भाग 2। तो 7वीं कक्षा के लिए हिंदी के পাঠ্য এবং অভ্যাস পুস্তক। তো এটা আমরা আজকে প্রথম যেটা পাঠ আছে, যেটা কবিতা আছে সেটা আমরা পড়ব, এটা বোঝার চেষ্টা করব। আর এখন নতুন সেশন শুরু হয়ে গেছে এইবারের জন্য। তো সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর এই ভিডিওটি খুব বেশি শেয়ার করবেন। আর এখানের মধ্যে আমি আমার যেটা টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে, ভিডিওর নিচে আমি কমেন্ট সেকশনে এটা লিঙ্ক প্রোভাইড করে দেব, সেখান থেকে জয়েন করে নেবে টেলিগ্রাম চ্যানেলে। তো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো দেখুন এখানে যেটা আছে প্রথম যেটা কবিতা আছে এটা গীত, नन्हा मुन्ना राही हूँ। এরপরে চার মিত্র, এক তেজস্বী और दयावान बालक, मेरी राजस्थान यात्रा, जीना जिलाना मत भूलना, चाय, असम की एक पहचान, हार की जीत, अपनों के पत्र, सुमन एक उपन के, स्वाधीनता संग्राम में पूर्वोत्तर की वीरांगनाएं, कागज़ की कहानी, अशोक का शस्त्र त्याग, देखो बख्तिन मौसी, आओ स्कूल चले, सब पढ़े सब बड़े, तुम कब जाओगे अतिथि, अमृत बानी, तो पाठ में निहित योग्यताएं। तो এগুলি পুরা বছর চলবে। তো দেখুন যেটা কবিতা আছে, नन्हा मुन्ना राही हूँ। তো नन्हा मुन्ना রাহি হু দেশ কা সিপাহি হু, মানে ছোটো ছোটো যারা শিশুরা আছেন তারা বলছেন আমরা দেশের সিপাহী। বলো মেরে संग জয় হিন্দ জয় হিন্দ। তো রাস্তে পে চলুঙ্গা না ডর ডর কে, তো রাস্তার মধ্যে আমরা বিনা ডরে চলবো। চাহে মুঝে জিনা পড়ে মর মর কে, মঞ্জিল সে পেহলে না লুঙ্গা কহি দম। তো যেটা আমাদের লক্ষ্য আছে, মঞ্জিল আছে, সেটার আগে আমরা দম লইতাম না। আগে হি আগে বাড়াউঙ্গা কদম, দাহিনে বাহে থম, নন্না মুন্না রাহি হু। তো দেখুন এখানে এরপরে দেখুন নেক্সট যেটা স্ট্রেঞ্জা আছে, धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, हरे बड़े खेत लहराएगा वहाँ, धरती पे पापी ना पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाहे तम, नन्ना मुन्ना राही हूँ। তো এটা একটি গীত, খুব সুন্দর কবিতা। नया है ज़माना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। তো দেখুন এখানে মশিনো কা নগর বানাবার চেষ্টা চলছে। এটা সবাই শিশুরা যখন দেশের ভবিষ্যৎ হবেন, বড় হবেন, তারাই দেশকে আরও আগে নিয়ে যাবেন। भारत किसी से रहेगा ना कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, तो दाहिने बाहे तम, नन्ना मुन्ना राही हूँ। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाहे तम, नन्ना मुन्ना राही हूँ। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, तो हमारे देश যেটা এটা শান্তিনগর। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कभी बम। तो দুনিয়ার মধ্যে কোনো দিন মানে অশান্তি বম এটা गिरने नहीं दूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाहे तम, नन्ना मुन्ना राही हूँ। তো এটা দেখুন ফিল্ম যেটা আছে এটা সন অফ ইন্ডিয়া থেকে এই গীত নেওয়া হয়েছে। সঙ্গীতকার নৌশাদ আলী, গীতকার শাকিল বদিউনি, গায়িকা শান্তি মাথুর। তো এখানে প্রশ্ন যেটা আছে এটা আমি নেক্সট ভিডিওতে দিয়ে দেবো। তবু এখন প্রথম যে কোয়েশ্চন আমরা পড়ছি, नन्ना मुन्ना राही हूँ एक देश प्रेममूलक गीत है, प्रस्तुत गीत के लय के साथ कक्षा में गाओ। তো তোমরা সবাই মিলে গান গাবে নিজের সেকশনে। क्वेश्चन नंबर 2, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, बताओ, এটা তোমাদের। क्वेश्चन नंबर 3 যেটা দেখুন, कविता में उल्लेखित देश का सिपाही कौन है, तो नन्ना मुन्ना राही यानी नन्हे मुन्ने बालक। अपने देश भारत कैसे किसी से कम नहीं है, তো ভারতের মধ্যে সব কিছু আছে। তো এগুলি আমরা ডিটেলে নেক্সট ভিডিওতে করব। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।